Danas radimo zebru, tortu, opet torta. Nadam se da ćete ostati uz video, pogledati ga do kraja. Radimo super kombinaciju, znači kombinacija ananasa, maline i čokolade. I još ne samo da je fina i ukusna, nego je još i lijepo izgleda. Ok, danas radimo jednu novu tortu. Radit ćemo kombinacija zebra efekta, dekoracije. Znači radit ćemo tortu kombinacije sa kremom od ananasa, malina i čokolade. I radit ćemo dekoraciju u obliku zebre, tako da kad ju režemo, da ona izgleda onako zebrasto. Prvo što ćemo napraviti, si pripremimo kalup najbolje. Evo, koristit ćemo ovaj mali kalup, znači 16 cm i obložit ćemo ga sa masnim papirom da nam se kora ne zalijepi dole i da nam je lakše poslije za izvaditi van tortu. Možete si skinuti recept u PDF formatu ili pogledati na našoj web stranici cijeli recept. Recept je inače recept za veći kalup, znači klasičan kalup nekakvih 24-26 cm, a mi ćemo ovdje sad sve napraviti u pola manje namirnice za manji kalup, za 16 cm. Prvo što radimo, radimo koru. Kora je od badema. Inače uvijek za koru možete koristiti razne vrste orašastih plodova, nije problem, možete napraviti sa orasima. Možete napraviti samo sa bademima ili bilo koje i u kombinaciji može biti sa nekakvim suhim voćem. Znači mora se napraviti onda jedna masa da kad vi pritisnete da se ona drži zajedno. Ja inače volim koristiti uvijek nekakav taj prirodni okus da mi se ne miješa sa ovim ostalim okusima koje stavljam u kremu. Tako da uvijek koristim bademe i nekad orahe, jer oni su mi nekako najneutralniji. I uvijek nekako koristim tekuće zaslađivače ili datulje, zato što onda one mi ne promijene nikakav okus. I to je čisto do, znači uvijek ide jedan orašasti plod, može nekakva kombinacija i znači neki tekući zaslađivač i suho voće. Dodatno u koru je nepotrebno dodavati dodatna ulja, znači čitala sam da dosta se stavljaju kokosovo ulje, znači nepotrebno je to dodavati, znači dovoljno su vam jedna vrsta orašastih plodova, tekući zaslađivač, suho voće. I to je to. Kora je jedino što treba, kora se držati zajedno, da je možete oblikovati dole na dno kalupa i to vam je dosta. Nepotrebno je dodatno imati dodatna nekakva ulja, jer već sami orašasti plodovi nam daju tu prirodnu masnoću. Krenimo znači sa korom. Znači dodajemo jednu šalicu, pošto je manji kalup, onda ide jedna šalica badema. Znači to vam je jedna šalica ili 150 grama. Znači 150 grama vam je ovako ova jedna vrećica badema. Kad radite onaj veći kalup, onda vam je duplo, znači 2 šalice orašastih plodova. Ja volim kad su mi kora, kad mi je više kao da izgleda na biskvit, na koru, znači da mi je skroz brašna. Neko ko voli, ako da mu ostane malo komadići, možete malo manje miksati, ali to je znači po individualno, po želji i po okusu kako volite. Znači miksamo. Vidite, kad se počeo dole, kad miksate, onda kad vam počne se dole ovako već primati uz rubove, to znači da je gotovo. Ne trebate dodatno još miksati, zato što dulje miksate, on će se više pretvarati u masa. Znači, ako želite čokoladnu koru, onda u ovu tu sad smjesu dodate dovoljno je nekakvih 2 do 3 žlice kakao u prahu i onda ide malo više zaslađivača, jer kakao je u prahu i onda vam malo treba više zaslađivača da vam poveže i uostalom kakao je gorči i opet vam treba malo više zaslađivača da bi dobili nekakvu slatkoću. Mi ovdje radimo opet ovaj bez kakaa, znači stavljamo samo agava sirup, čisto da nam se znači poveže. I miksamo.
Vidite kako se on počne onako dizati, počne se, vidite, ovako skupljati već kao u jednu kuglu, to vam je to. Vi kad pritisnete, on vam se oblikuje kao nekakva glina. To je to. Kor uvijek miksam, znači u Magimixu, oštrica je u obliku S, zato što on jedini sa melje te orašaste plodove tak da bi dobili, znači, koru, biskvit kak treba. Znači, puno ljudi me pita jel mogu to isto raditi u blenderu. Možete raditi, ali jedino što je problem je što zagušujete blender i uništavate ga, on zasmrdi, on to nije to. I dole kak je Vitamix, pogotovo ako radite u Vitamixu, Vitamix je užasno jak motor, dole će vam napraviti maslac, a gore će vam ostati cijeli plodovi. Znači nismo dobili ništa. Znači uvijek Magimix koristim samo za kad trebam dobiti brašna, kore, nekakve kruhove, bilo što mi ide više orašastih plodova, bez nekakvih dodavanja nekakvih tekućina. Čim ide tekućina, onda već ide Vitamix. Sad si prvo tu sa prstima. Oblikujte ovako po rubovima sve da je ravnomjerno. Sa svih strana. I onda si zagladite sa zadnjom stranom žlice. Znači obavezno ovako zadnju stranu žlice si zagladite po rubovima ovako, vidite, ovaj rubovi, ovako. Pritišćete po rubovima da je sve ravno, da nemate grbe. Jer kad dodajete jednu, drugu, treću kremu, onda dole će ona kad otvorite kalop izgledat grbavo. A da ne bi to, onda je najvažnije ovo po rubovima i cijelu tortu dodatno zagladiti. Sad ćemo se pripremiti ananas za tortu, znači zarezat ćemo ananas. Ovaj ostatak ćemo spremiti u hladnjak, pa za neki sljedeći put ili za jest ovak za salatu ili za doručak, za smuti. Radimo kremu, znači prvo krećemo sa kremom ananasa. Tako da ne možemo previše blender, tako ćemo krenuti sa najnježnijom bojom i završit ćemo sa najtamnijom. Prvo što stavljamo, stavljat ćemo indijske orašiće, pošto radimo malu tortu, radit ćemo samo sa jednom šalicom indijskih orašićama. Ovako. Stavit ćemo ananas koji smo izrezali. On će nam dati onako isto sok ispustiti, tako da ne moramo puno tekućine. Stavit ćemo jako malo kokosove vode. Možete staviti nekakvog biljnog mlijeka, a možete i vodu ako nemate ništa od toga, tako da nije problem, to je više samo da nam poveže, a i da nam ne preuzme okus, znači fokus nam mora biti na ananasu. Dodat ću malo kurkume, zato što želim da mi bude malo boja više žuča, znači to je ono prirodno bojenje, da nam bude taj baš žuti taj efekt, kao da bude onak baš... Ok, ne puno, čisto malo. Onako, pola žličice, tek toliko prstohvat si stavite i to je to. Stavit ćemo kokosov nektar za zaslađivač. Ili naravno bilo koji drugi tekući zaslađivač može biti. Koji volite. Imate recept, možete se držati recepta, pogotovo ako radite veću dimenziju torte. Ako nemate male kalope, onda se držite recepta kako vam piše. I stavljamo kokosovu vodu. Čisto da pokrenemo blender, a i sam ananas čisto ispustiti vodu, svoj sok, tekućinu, pa će to biti onda to. I da ne zaboravimo nekakvo ulje, znači može biti kakao maslac ili kokosovo ulje. Najčešće kod voćnih krema koristim kokosovo ulje, a kad hoću dobiti baš onaj čokoladni okus i radim čokoladnu mus kremu ili kremu od čokolade, onda obavezno kakao maslac. Ok, miksajte. Na najjačem miksamo dok ne dobijemo skroz kremastu teksturu. Pomognite si uvijek sa štapom, tako da si uvijek sve spustite dole i da vam bude što više krema. Nemojte se bojati miksati dulje, zato što krema mora biti kremasta. Znači krema skroz mora biti onak krema, da nema nikakvih točkica od indijskih orašića, ništa. Ok, miksamo. Najjače.
Evo, dobili smo kremicu, kremastu teksturicu, sve kako treba. I sad ćemo sa špatulicom izvaditi to u posudu, u staklenku. Ovako. Ok, sad ćemo raditi novu kremu. Radimo od malina, ne moramo prati blender jer nema potrebe. Tak i tak će sve biti sve crveno. Ovo žuto, ova boja ne smeta. Dodajemo znači indijske orašiće. Dodat ćemo maline, znači maline sad koristimo zamrznute, ako je sezona možete slobodno koristiti i svježe. Ako su zamrznute, dobro ih je malo pustiti na sobnoj temperaturi da omekane, tako da one puste i svoj sok. Da vam ne bude onda, da ne dobite sladoled. Dodat ćemo malo opet kokosove vode, da pokrenemo blender. Makar i voće će ispustiti svoj sok. Zaslađivač. I treba će nam kokosovo ulje. Znači uvijek u kreme, kad radite kreme, dodajte uvijek nekakvo ulje, maslac ili nešto. Da vam kod zamrzavanja ili kod hlađenja da se ona stisne. Znači kod torti je to bitno. Ako radite samo nekakvu kremicu koju ćete jesti na žlicu, ne morate potrebe. Već imate u indijskim orašićima masnoće i sve, te da nema potrebe, to možete samo ovako zmiksati, malo si zasladite, stavite si voće i jedete. Kad stavljate kokosovo ulje, uvijek je dobro da je rastopljeno, jer manje ćete ga potrošiti. Jer ako zagrabite ono tvrdo, onda uvijek više zagrabite. Tako da se uvijek, na primjer, možete otopiti u toploj vodi, držite, jer on se počne topiti već na 20 stupnjeva, postane ulje. Tako da kao kokosov maslac je uvijek u ljeto ulje, a u zimi nam je maslac. Ali se uvijek možete topiti negdje ili na toplo mjesto ga stavite, ili na dehidrator, ako vam dehidrator je uključen i radi, onda će se otopiti, ili na primjer u vruću vodu ili u toplu vodu samo stavite staklenku i onda će se početi topiti i onda ga koristite. Ok, to ćemo sad izmiksati u kremu. Kada se krema unutra onak miksa ovak jedna u drugu, to je savršeno. Znači ona se mora miksati, ali ne smije biti ta unutarnja rupa previše, zato što ono znači da ste previše nekakve tekućine ili vode stavili. Znači ona mora biti baš gusta i ovak ići jedna u drugu, ali se mora miksati. Jer ako se tak miksa, onda će vam se napraviti kremasta tekstura. Ako vam je jako kruto, onda nećete nikad imati baš kremu. Ok, sad ćemo se prebaciti ovo nam je znači ananas, ovdje ćemo sad staviti malinu. Evo, prebacimo si znači kremu od maline. Evo ga. To je to. Sad imamo 2 voćne kreme. Sad ćemo se prebaciti sve na čokoladu i radimo jednu čokoladnu kremu. Ok, radimo čokoladnu kremu. To nam je zadnja krema po redu. Znači koristimo isto indijske orašiće za kremastu teksturu. Znači jedna šalica. Stavljamo kakao maslac. 2 do 3 žlice vam je dovoljno. Stavit ćemo zaslađivača. I nekakvih 2 žlice kakao u prahu. To je to. I možemo staviti malo kokosove vode ili nekakvog možete biljnog mlijeka da bi dobili još kremastiju teksturu.
od čokoladne kreme i to miksamo. Sad imamo čokoladnu kremu. Prebacit ćemo znači u staklenu posudu. I sad imamo znači 3 kreme gotove. Ananas, malinu i čokoladu. Sad imamo gotove znači sve 3 kreme i znači radimo dekoraciju zebra. Znači kako to radimo? Prvo ćemo stavljati 3 žlice kreme od ananasa, 3 žlice od ananasa, 3 žlice od ananasa. I onda ćemo tako preljevati 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dok ne potrošimo svu kremu. Znači krećemo sa žutom kremom od ananasa. Znači stavljate 1, 2, 3. I onda idemo druge kreme. 1, 2, 3. I sad ćemo čokoladne. 1, 2, 3. Možete to malo ovako i idemo iz početka. Opet. 1, 2, 3. Još možemo sad na kraju samo malo ove i malo ove. I to je to. Malo ovako da se slegne krema. I to je to, to je gotovo. Znači možete spremiti znači, u zamrzivač na 3 sata, 3 do 4 sata, ovisi, ili u hladnjak preko noći. Ok, imamo gotovu tortu. Znači možete dekorirati ovak sa ljubičicama, cvjetićima. Latice, latice. Ili jednostavno možemo naribati jednu čokoladu po vrhu. Ako nemate cvjetiće, možete naribati jednu čokoladu sa minimalno 70% kakao. Po mogućnosti sirovu. Ovak si malo otvorite i onda si je ovako naribate. Lagano. Ups, malo je toplo. Okay. Evo naše zebrice. Ima znači 3 boje, znači ananas, čokoladu, malinu. Ovo je odlično. Bacite se na posao.